in the church. Do you know what miracles are not happening? When the revival came, if you go to YouTube, look at the churches you know. You see the way the pastor was preaching, the same way they sing, even the way they felt the church. But the revival came, when the Holy Spirit, every time the people of God come together, you will feel the presence of God in that church. Do you know why? As people who have prepared church, first we have difficulty in forgiving. If we are bad-hearted people, it's the people who go to revival church. The people who they think that we condemn the religion people. Now we start to say the people who claim to be revival church. God is not in their hearts no more. People don't want to be born again no more. J'ai l'impression, pasteur Dick, I have this impression. People just go on church on Sunday to go, but their heart has not been renewed. God is not singing people's heart anymore. The behavior, the character, attitude, the attitude, the wall is not changing no more. I have this impression when people stay in church, but they are not changing. But back in the days when people go to church, if they know this person was an angry person, that person would not be angry. And people do it, and then they do bad. They don't do the bad people. And they used to walk bad. They change. Even the people who are bad, even the people of the family, they'll say, yeah, that person has been. But today, people are not being born again no more. Même si vous dites pas amen, c'est votre problème. If you don't say amen, that's your problem. Comment Dieu peut agir dans cette église? How can God work in this church? Pourquoi les gens ne viennent pas dans cette église? Why people are not coming to this church? Ask people who came here. The people who are here. Est-ce que tu comprends? Are we understanding? Est-ce que tu as ça? Are we working? What What God is telling us to do? I don't think you heard me there. La Bible dit, the Bible says, la révélation the revelation du Seigneur Jésus-Christ of Jesus Christ que Dieu a montré. that God showed. Il a montré à qui? Who did He show it to? Cette révélation, This revelation, c'est pas pour tout le monde. it's not for Il a everybody. dit, il a donné à la révélation He said He gave the à revelation ses enfants, to His servants, à ses enfants. to His Je children. vais dire à quelqu'un, I came to tell something. les choses qui doivent arriver The things that will come bientôt. soon. Il y a des choses qui doivent arriver bientôt. The things that will come soon. C'est parmi les messages It's among the que messages je vous annonce ce matin. that I announced to you today. Il y a des choses qui doivent arriver bientôt. The things that will come soon. Il y a des choses qui doivent arriver bientôt. There's things that will come soon. Et nous voyons ça. And we see those things. La première des choses The first thing que vous devez retenir, that you have to remember, les choses qui doivent arriver the bientôt. things that will come La soon. première des choses, c'est quoi? What is the first thing? Ici, Dieu adresse Here, God is addressing non pas aux païens, not to the mais pagans, ceux qui ont gardé la foi, but those who are holding the ceux qui faith, ont connu la parole. those who know the word. Il a donné cette révélation. He gave them this revelation. Et il a parlé à Jean. And he spoke to Mais John. regardez, But look, pour que Jean puisse recevoir ces choses, for John to receive this c'est thing, passé quelque chose. something happened. Parce que dit que regardez le verset 9. Look at verse 9. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Revelation chapter 9, verse 1. Regardez, il dit quoi? Moi, Jean, qui suis Moi. votre frère, Moi, Jean, et qui prend part à la tribulation, Mhm. à la royauté et à la persévérance en Jésus, Mhm. j'étais dans l'île appelée Patmos, Mhm. à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Continue. J'ai fui ravi en l'esprit Je fus ravi. au jour du Seigneur, Mhm. et j'entendis derrière moi une voix forte, Mhm. le son d'une trompette. Mhm. Qui Soukam. disait, Moi, Jean, votre frère, qui a pris part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus-Christ. Amen. Écoutez, Listen, Jean a dit quelque chose. John says something. Il a parlé quelque chose de très important. He says something that's very Moi, important. Jean, He said, I, John, votre frère, your partner, qui your a une brother, part and a dans partner le combat, in the battle, dans la détresse, in the dans la distress, souffrance. in the suffering. Chers amis, Brothers and sisters, même apôtre Père, prier Jean, even the Apostle Paul, ils ont connu aussi des moments de souffrance. they went to the time of suffering. Dans la vie, In life, il n'y a pas la gratuité. there's no gratitude. Dis à ton
La vie, in life, il n'y a pas la gratuité. there's no gratitude. Si tu parles à quelqu'un If you speak et il ne parle pas, and he don't speak, regarde-lui encore. look at him, Touche-lui. touch them. Dis, la vie, Life, il n'y a pas la facilité. there's no easy. Si tu veux aller prendre la magie, vas-y. If you want to go take magic, go take Tu magic. vas mourir. You will die Le physique physically et le spirituel. and spiritually. Regarde quand on dit, dans la vie, Say life, il n'y a pas la facilité. there's no easy. Écoutez, gens qui parlent, People, John will speak. ils ont connu aussi un moment de combat. They went through the time of battle. Il dit, j'ai été dans la tribulation. He said, I was in a tribulation. Cela veut dire, il y a eu des moments, That means there was moments ils ont connu des tribulations. they went through Il y a tribulation. eu des moments, There was moments ils ont connu des combats. they went through the battle. Ma soeur, mon frère, My brother and je sister, vais dire à quelqu'un, I came to tell vous ne someone, pouvez pas être gros you cannot be great si tu n'as pas encore connu les combats. if you have not went through the battle. Les combats. The battle. Mais regardez, Now listen, il dit, he dit, je fus ravi. he said, I'm Il rejoiced. fut ravi par quoi? By what? À l'esprit. In the spirit. Aujourd'hui, dans nos églises, Today in our church, depuis que tu es là, since you've been there, l'église, the church, les gens ne sont pas l'esprit. people don't have the spirit. L'esprit qui parlait, The spirit that was speaking, un enfant de Dieu. a child of Si God, vous êtes à l'église, if you're in the church, tu ne sens pas you don't la know présence de Dieu. the presence of Ce n'est God. pas seulement le pasteur. No, not just the pastor. Toi-même, pose-toi question. You ask yourself a Tu question. es où? Where are you? Molimo emané kusimba. The spirit that was touching. Les lois églises, c'est ça wapi. Today, where are the churches? Église, c'est comme le kola biyamba. Today, churches is like you're embracing. Tel qu'on est entré, The same way you come in, tel que les gens sortent. the same way people go out. Beaucoup de gens aujourd'hui, A lot of people today, ils sont partis à l'église. they go to churches, Ils sont partis avec le corps they go with the flesh ou avec l'âme. or with soul. Les gens de David dit ceci. The book of David, Mon âme loue l'éternel. he said, my soul praises the Où Lord. est l'esprit là? Where is that spirit? L'esprit de l'adoration. The spirit of adore. L'esprit de la prière. The spirit of prayer. J'ai dit, je suis ravi. He said, I rejoice. Aujourd'hui dans nos églises, Today in our il churches, n'y a pas de vision. there's no vision. Il n'y a pas de songe. There's no dream. Il n'y a pas de prophétie. There's no prophecy. Dieu ne parle plus. God is not speaking of Pourquoi il y a l'absence totale de l'esprit? Why is there the absence of the Holy Spirit? La Bible dit que j'ai été visité. The Bible says John was Mais dans nos visited églises, by our churches. papa, quand le réveil a commencé, When the revival started, l'esprit de Dieu, the Spirit of c'était God, pas seulement le pasteur. it wasn't just the pastor. À l'époque, on appelait les Mokambi. Yes. Papa Mokambi. Quand il y a quelque chose, When there's something, il dit non. he said, Pour la vision, for vision, c'est Maman Jouzi. it's Mama Joseph. Pour la délivrance, For deliverance, celui qui a les dons de la foi, the person with c'est Pasteur Nick. it's Pastor Dick. Pour l'interprétation, For every appelez Maman Julienne. call Mama Juliet. Mais le nom d'église, By today's church, autant la bien. look at it carefully. Ma camion, Everything le centré quand la biche m'a passé. is just center in the pastor. Mais quand réveil bandaki, But when we dans quatre églises, in the church, je dis que ceux qui prophétient, we know that there's a un prophecy. tel n'aime pas la That prophétie. person has the prophecy. Un tel n'aime pas la droite. Is this person who has the gift Quand il y a un of problème, truth? When there's a problem, pasteur Obeng Abino. the pastor will call Ouais, everyone. tous ensemble. He said, come pray. Les autres comme ces églises, on va bandaka bandanga. Today we make it churches Nous, like c'est ça, church c'est quand houses. va pasteur. Everything is in the Les pastor. biso bato toye But l'église. people who are coming to church, Likambo nini nzambe apesa yo. what gift has God given you? Yo nini oyo osala nango. What kind of gift do you have? Même si vous dites pas amen, je vous dis des choses. If you don't say amen, I'm telling you, Église ekoki kofungwama te. this church will not grow. Soki biso bato toye liboso. After people who are here Na first, molimo na nzambe ekiti likolo na the biso Spirit of te. God had not set upon us. Pour qu'il y ait la croissance d'église primitive, For us to have a great church, c'était quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. it was when there was the vision of the C'est Holy pour ça que Spirit. Jésus a dit ceci. That's why Jesus said Ne this. s'éloigne pas de Jérusalem. Do not move from this Jusqu'à place. ce que l'Esprit va So descendre. when the Spirit will come upon, Chandelier d'or. chandelier Quand door. je regarde aujourd'hui When I look at today, dans nos églises, at our vous churches, savez pourquoi il n'y a pas l'Esprit? do you know why there's no Parce Spirit? qu'il y a la haine, It's because there's il y anger, a la méchanceté. there's hatred. Quand Nathan m'a alors, When I look at my c'est Lord, pour la qualité. I don't like her. Non, non, t'es allé là. Who's preaching today? Parfois, Israël, The non. rest I know. Non, avant du bébé, non. Who's sitting next to me? Et il y a I quelqu'un. don't like this person. Même si je peux crier, Even if I can scream je here, peux sauter dans la prédication. I can jump when I'm preaching. L'église, il n'y aura pas de puissance. In church, there wouldn't be no power. Pour qu'il y ait la puissance dans cette église, For the power to come in this il church, faut que nous soyons un esprit. it's for first we have to be in the Spirit. Oh. Si vous dites pas amen, je vous dis des choses. Hallelujah.
Quand il n'y a pas when there's no la hatred, Bible dit, the Bible says, Jean d'Alil a parlé à Patmos, John will speak to Patmos, saisi par l'Esprit. seized by the Holy Spirit. J'ai besoin des gens dans cette église. I need people in this church, Ceux qui peuvent être sensibles au Saint-Esprit. if they can be sensitive to the Holy Quand Spirit, je prêche comme so that ça, when I'm preaching, mais tu sens quelque chose. you feel something. On ne va pas te pousser. You don't have to push Je me suis levé pour crier to Alléluia. lift up and praise the Mais Lord. c'est l'Esprit de Dieu. But it's the Spirit of the Où living est l'Esprit God. de Dieu dans l'église? Who is the Spirit of the living La Bible God? dit. The Bible says, Alléluia. Écoutez, listen, regardez. listen. Pour que les gens soient saisis par l'Esprit de Dieu, il était où? For people to be sensible to the Holy Spirit, where were they? Toi, tu veux qui? Who do you want? Il y a un pasteur blanc qui vient ici. You want a white pastor to come here? Là, maintenant, tu... Oh, now you start to worship and want to praise God? Non, No. non, 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 non. No, that's not how it Ne works. sois pas un chrétien qui va intimider les gens. Don't be a Christian who wants to intimidate people. Bible, le Bible. The Bible says that Jean, John, il a Patmos. he was in the Patmos. Il a Patmos, il est là-bas. A Patmos means Tout autour, moi, it was a moi, land. j'étais dans ma belly. It was a land that was around, surrounded by water, and that's where God Mon visited him. Dieu m'a quitté le The roi. Spirit of God came upon Il him a Patmos. in the village of Il était dans Patmos. mon cœur, ma belly. It was in a small Le land. Messia, ça l'a That's where he Mais was. mon livre, mon By Nzambe, the Spirit of God, he came down na upon oloba na mutu moko him, lelo. speaking to someone. Mon livre, mon Nzambe, ekita. The Spirit of God is coming down. Nzambe otala te munene église. God is not looking at the greatness of the Nzambe church. otala te que nombre God batutoza. is not looking at the members of Mais people that si we vous have. êtes sensible, Who those are le sensible? soir, l'Esprit de Dieu va descendre. The Spirit of God will come L'Esprit down. de Dieu va descendre. The Spirit of God will come Les gens ne down. sont pas disposés. People are not disposing the time. Malgré la souffrance, The matter the suffering, malgré la détresse, the matter the les distress. gens étaient sensibles People were sensible. pour qu'il y ait des miracles dans cette église. But the miracles happen in this church. Enlever les charnels. Remove the shame. Parce qu'il y a trop de charnels dans nos églises There's a lot of aujourd'hui. shame people in the church. Toi, tu regardes le prophète. You look at the Le prophet. prophète te regarde. Prophet look at you. Par moyen l'Esprit descend. You want the Spirit to come Ces down. jours-là, That day, Élie, Eli, pour que le feu descende, by the power qu'est-ce of qu'il God, a fait? what did Eli Il a do? commencé à arranger l'holocauste. He said to rejoice. Je vais dire à quelqu'un, I can tell pour someone, qu'il y ait la poussée dans cette église, for the power to come in this church, arrangez vos you cœurs. have to fix your heart. Arrangez vos You have to cœurs. fix your Il y heart. a quelque chose de va pas dans cette église. There's something that's not Il working. y a quelque chose qui ne marche pas dans cette There's église. something that's not working in this Il y a des church. gens qui pleurent cette église. There's people who are not changing their heart. Même si vous dites pas amen, Even if you don't say mais je amen, vous dis les choses. I am telling you Il y things. a des gens qui mettent des murs sataniques dans cette There's église. people who are putting satanic Qui walls in disent this d'autres church. gens ne viennent pas dans cette église. They don't want people to come in this church. Je vous dis les choses. I am telling you these Dieu m'a things. fait monter. God showed me these things. La Bible dit, The Bible says, où était Jean? where was John? Il était dans une petite île. He was in a small land of Mais Dieu Patmos. l'a visité. But God came and Mais visited him. nous sommes aux But États-Unis. as we are in the United States, Oh, où est le Dieu là? where is that God Qui est avec moi? that was with me Quand j'étais à when Kinshasa. I was in Kinshasa? Où est ce Dieu là? Where is that Qui God est avec moi? that was with me Quand j'étais allé when I went dans des provinces. in the Où est providence? ce Dieu là? Where is that Qui God est avec moi? that was with me Quand j'étais à when Harare, I went to Ari, à in Lubumbashi, Lubumbashi, à Zambie, in Zambie, partout je marchais. everywhere that I South saw, Africa, in South Africa, par Pumalanga, in everywhere, partout je marchais. everywhere that Il y I avait saw, des signes de prodige. there was signs of Mais praise. ici, But here, il veut voir moi échouer. they want to see me fail. L'échec, c'est pas toujours baisse. It's not just Mais me, vous qui êtes là, but you who are si there. vous êtes attentifs, If you are si votre attentive, cœur est ouvert, if your heart is si vous open, avez l'amour sincère, if you have a love that's mais sincere, dans une petite île, even if in a small Jean land, a été visité. John was visited. Jean a été visité. John was visited. Jean a été visité. John was visited. Jean a été visité. John was visited. Pourquoi tu ne visites pas cette Why église? God is not visiting this C'est church? pourquoi? That's why. Parce que nos cœurs, Because our hearts, ce que nous présentons, while we present c'est it, pas ce qui est là. is not what's in our Où heart. est le sacrifice? Where is the sacrifice? Où est le sacrifice? Where is the sacrifice? J'ai rappelé, John called. j'étais avec vous I was with you dans la tribulation, in the dans tribulation, la souffrance, in the suffering, mais je n'ai pas été. but I was not. N'a pas quitté. I did not kill Les assassins. the presence of God. The presence of God. Pas
présence de Dieu. The presence of God. Je pleure. I cry. Quand je regarde aujourd'hui. When I see today. Chandelier. Combien de gens? How many people sont venus ici? They are coming here. Ils sont venus. They come. Non pas pour prier. Not to pray. Pour chercher à éteindre les feux. Just to look to kill our fire. Je parle à Pasteur Dick. I was speaking to Pastor Dick. Pasteur Dick. As a Pastor Dick. Tu auras un combat. You will have a battle. Le monde, Houston. The world, especially Houston. Ne permettra pas que tu sois toujours à côté. They will not allow you to be close to me. Mais toi, but you, sois différent. Be different. Sois différent. Be different. Je l'avais déjà promis au combat. I already told them about the battle that's going to come. Si la communauté peut comprendre. If the community can understand. Il y a des gens qui servent Dieu. There's people who serve pour God. Servir. To serve. Il y a des gens qui servent Dieu. There's people who serve God. Parce qu'ils ont l'appel. Because they have a calling. Hier j'ai travaillé. Yesterday I was working. Le Seigneur me dit toujours. God is telling me. Ça c'est pas ta place. This is not your place. Je dis Seigneur, mais ouvre-moi. I said, God, open. Donne des moyens. Give me ways. Pour qu'on fasse ce travail. So we can do this work. Tu nous as appelés. That you have called us. Le Seigneur me dit attends. God said, wait. C'est le temps de Dieu. It's the time of God. Je sais ce que je vais faire. I know what I'm going to do. Dieu m'a dit je sais. God said, I know. Écoutez-moi. Listen to me. Nous ne pouvons pas vivre l'exploit dans cette église. We cannot live to exploring in this church. Vous qui êtes prenés ici. If you guys who are here, your heart is not open. Même si tu dis pas amen. Even if you don't say amen. Mais je parle à quelqu'un. But I'm speaking to someone. Il dit. He said. Je fus ravi par l'esprit. I was visited by the Holy Spirit. Dans cette église. In this church. Pose-toi question. Ask yourself a question. Est-ce que mon livre me signe encore toujours? That the Holy Spirit touches you. Comme. You. Et comment? How? Écoutez. Listen. Dans l'ancien temps. In the old time. L'esprit de Dieu n'était pas permanent. The Holy Spirit was not permanent. Il venait. He was coming. Il visitait Adam. He was visiting Adam. Et il partait. And he leaves. Mais pendant les jours de la Pentecôte, by the time of Pentecost, l'Esprit de Dieu, the Spirit of God, est descendu permanent. It's descended permanent. Mais quand je regarde l'église d'aujourd'hui, when I look into this church, j'ai l'impression comme si Dieu n'est pas permanent. I feel like the Holy Spirit is not permanent. J'ai l'impression comme si l'Esprit de Dieu n'est pas permanent dans cette église. I have an impression that the Holy Spirit is not permanent. Il y a des moments, there are moments, on voit tout le monde, we see everybody dans le travail. are working. Quand j'ai regardé aujourd'hui la chaîne, when I look at today, il y a eu 2 semaines, 3 semaines passées. it was 3 weeks ago. Je voyais comment on clinait. I see how they were cleaning. Je voyais. I see. Mais à un donné, je ne vois pas. But in the moment come, écoutez, listen. Pour que vous voyez tous les grands, to see all these great churches, il y a toujours des gens qui vont supporter. There was always people who were supporting. On a la chose de Dieu. We have the thing of God. Mais ceux qui sont ici, but those who are ils here, n'ont pas encore compris moi. They have not understood. Ils n'ont pas encore compris soutenir moi. They're not understanding to support me. On ne peut pas soutenir directement Dieu. We cannot just support God. Si on ne soutient pas celui que Dieu a envoyé, we're not supporting the servant that God has put. C'est comme si les gens ne comprennent pas. It's like people are not understanding. Le don de Dieu dans cette église. The thing of God in this church. Je me suis resté 1 minute. I said it 1 minute. Comment dans cette église? How in this church? Les gens qui sont avec moi. People who are with me. Qui ont avec moi. That are with me. Ils ne donnent pas la dîme. They don't give the time. Manque de considération. They mess in the Comment consideration. les gens pouvaient voir les gens venir ici pendant que toi qui es là, tu ne considères pas le pasteur que tu as établi? How can people come in this church and you're not even considering the pastor in your church? Comment moi je suis là? How can I be here? Je prêche comme ça. I preach like this. Mais tu n'as pas même les soucis de bénir même l'offrande du prophète. But you don't even have the word. And what do you manque de considération? It's not considering. Mais au Congo, By Congo, maman ote kamakal. a mother who's selling chocolate. He's selling nuts. Mais ils savent comment But they know soutenir l'œuvre de Dieu. to support Bénir l'homme de Dieu. to bless the man of God. C'est choquant. It's shocking. Non, je n'ai pas compris. No, you have not understand. Voilà ce que nous ont fait. That's what we have seen. Parce qu'il y a eu des gens Because there are people qui nous ont soutenus. that supported us. Ils sont aux États-Unis. But here in that Les gens ont des difficultés. people are difficult. Mais qu'est-ce que vous entendez à l'église? What are you waiting for? Parce que vous qui êtes là, Because you are there. tu ne donnes jamais de dîmes. You're not giving your Dans time. cette église, combien de gens paient leur dîmes? How many people are giving the Dans time? cette église, combien de gens soutiennent l'effort du prophète? How many people are Dans cette église, combien de gens donnent l'offrande? How many people are giving the offering? Les gens n'ont pas encore compris People Dieu. are not understanding God. Laisse-moi vous Let dire, me tell you vous something. voulez vivre le surnaturel, You want to live this mais il supernatural? faut vivre à la foi. You have to live in La faith. foi, c'est croire sans avoir vu. Faith is believing without seeing. La foi, c'est regarder au-delà. Faith is looking at Mais beyond quand tu above. regardes, But when you look, j'ai
travaille avec lui. I work with him. Ah, regardez Israël. Look at him. Deux fois, je peux porter plus la culotte. They say that I can wear a short. Au moins, on peut m'appeler Mickey. You see a small leg. Mais laisse-moi te But let dire. me tell you something. Si tu regardes comme ça, If you look at me like tu ne that, seras jamais béni. you can never be blessed. Pour que les gens soient bénis dans cette For église, people to be blessed in il this faut world, que les gens regardent ça et c'est l'homme de Dieu. you have to look at this as a man of God. La forme de distinction. And you put yourself in this stretch. Il n'a pas dit que ces gens venaient manger dans ma maison. He did not send people to come to eat in my Mais house. quand il regardait ces gens, But when you look at his il people, dit ce sont des saints hommes de Dieu. he said, these are the men of Il a God. dit à son mari, Then he told his husband, on doit tout construire. we have to Une build maison a house équipée. and to Vous savez take care of pourquoi? it. You know why? Parce que les regards de cette femme, Because I'm looking at this woman. abandonné côté la bangote, He wasn't looking at just the local best. la batu basanga, I like people who have nothing. mon sena nzambe, And men of God, côté la kete lokola you're mutapasi, not just looking at a suffering. côté la kete lokola You're sanga. not looking at a someone who has J'ai nothing. des choses à I moi. have things in me. Si l'Éternel, And God il t'a amené ici, has brought you here. c'est pas en vain. And not in Si vain. tu es toujours à côté de moi, If you're close to me. c'est pas en vain. And not in vain. Le jour Today, où tu vas comprendre. the day you understand. Oui, bien, dans le Bélomo. Let me say something. Ce qui Lot If Lot, a talaki Abraham, he looked at Abraham, n'a mis son sala en zam, and as the eyes of a man of God, mais Lot a faraté. Lot will not Et die. descendant de Ngebe And Maki. his descendant will not be bad. Mais oui, le problème à Lot, c'est ça qui The problem was Lot. Ah, tu connais la vie. Oh, me and we grew up together. Tu as coûté si gamin. We even went to the same Tu algebra. es mon père des femmes, non, bon. Sometimes even asked me for Il money. aurait beau mal Lot. That's what killed Lot. Mais bon, t'as la bande quoi Joseph. But look at the brother of Joseph. Le jour où bande quoi Joseph. The day that the brother Joseph saved him, Batalaki Joseph lokola étoile. they were looking at him as a star. Batalaki te kibiso to abayaya. They did not look at him as, oh, we are the Jour brothers. dans regard à liboso, In the first look, ba ina ki ndeko na bango. they did not like the brother. Na premier regard, In the second, ba luka ba bomande they ko. wanted to kill him. Na troisième regard, In the third, ba teka ndeko na bango. they saw this Mais brother. na quatrième regard, But in the fourth, le jour ba ko mona ndeko na bango. the day they came to see the brother, Et l'autre elle bossait ça bango. the first thing Ba happened, moni so ça. Ba they came and knelt. je vais dire à quelqu'un, I can tell someone, suis dans cette église. in this church, Ba to tala people are looking. obesa Obesa, Israël. Israel. Mutu kaka. This is a person. Obi les gens ne comprennent pas. People are not understanding. Et vous ne serez pas béni. And you will not be Vous blessed. ne comprenez pas. You are not understanding. J'ai des choses pour vous bénir. I have things to bless you Et guys. toi, tu dois me confier en moi. And you have to trust in me. Pourquoi te comparer na ngana yote? You cannot compare me and you. Kolingati ngana saba kabo yo ngana Do saba. not make me do the things that you want me to Ocha do. barrière na vie na You're yo. putting a barrier in your life. Comment ça m'a pas l'église? How can God bless our church? Pourquoi mon les sécheresse? How you want Le sexual? Seigneur m'a parlé beaucoup de choses. God spoke to me. Il nous a pas dit qu'au cauca. I said, God, what is it? Dans ma John? vie, yo mon Seigneur na. He said, you my Le servant. jour et église. The day with the Bah church, va kutoa na place ya you will papa. know how to put in the first Papa ya kombote. Not Father with Ya the oli. hand, by the Oye Spirit. kola kupa mbolo. You know how to Nde bless. makambo yo changer. That's what things will feel. Finance na mwe fuma. Your finest, the finest Depuis people. janvier tisiko juillet. January to January. On travaille tous. We all work. Nana memaka un dixième. Who bring the En tenth? fait, c'est bon de répondre à He blessed for me. Nana pesa kofranda. Who give the offering? Qu'est-ce que tu as préparé pour donner comme offrande? What have you prepared to give us the Le offering? fatine ne yebo. The time that you T'as give dit que je dois donner you're l'offrande. not even thinking about giving Tu the ne offering. yebo. The same way you T'as give que ça t'es que dans pas pour you're not le thinking about blessing the man of God. Bande ko to songe là. Let's go Nzambo back. to yeba en Afrique. The God we knew in Africa. Même pas que ne messe. Even to go to the mass. Mundi ba catholique aloba. Na The, kemes te même là ngai libonza na. I said, bring me Mais biso out atona mo of libi. here. Mais regardez l'attitude. Look at the Et attitude. nous croyons que Dieu peut faire. And we believe that God can work. Maman de nous dit que bien faire. Amen. Et bien toi et que bien faire. Are you guys listening? Jour où tu changer pasteur Nick. The day we will change. Nega ko mon église o. The same way we see this church. Nenzambo changer makambo ebele. That's when God will change everything. Boluka miracle. You want a miracle? Boliko kende wapi? Where do you want to go? Miracle eza. Miracle is here. Mais loko yebo mabiso. But what's killing us? Total Abraham We're looking at na Abraham miso Lot. in the eyes of Lot. Je voulais lire les deuxièmes choses, mais I want to read the second thing. non, le premier. The first message. C'est quoi? What was the first message? Il a dit quoi? La révélation du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a montré à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver comment? Bientôt. Soon. Qu'est-ce que les choses qui vont venir bientôt? What are the things that are going to come soon? Amen. First, Apocalypse 2, verset 4. Revelation 2, verse 4.
1 à 4. Lisez un peu ça. 1 to 4. Apocalypse 2, verset 1 à 4, rapidement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient de cette étoile dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je le sais. Tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. J'aime là-bas on a écarté. Mais dans lui, c'est qu'on dit, je t'aurai les chandeliers de sa place. À moins que tu te répandes. À moins que tu te répandes. Donc, c'est-à-dire, et l'homme a dit, I want to finish my message today by saying, God is saying this. Église Éphèse. To the church of Ephesus. Répétez après moi le bas Église Éphèse. The church of Ephesus. Le bas Église Éphèse. The church of Ephesus. Tout ça dans 2 temps. In that time, God was writing to the church of Ephesus. But in that time, those things, that's going to come now. The church of Ephesus, they knew the word of God. They had the knowledge of the word of God. They know the false pastors, the false churches. They have perseverance. They know love. But God said this. Why am I against this church? You have abandoned your first love. A lot of people in the church, they are here. But the love that you first had, that's why God is against it. That means in the end time, a lot of people will stay in the church just with the knowledge. But their heart will not be as it was in the beginning. Look at the first love that you had. They said the way they used to give yourself to me. But today you are not saying why I'm against you. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Means that you have abandoned your first love. L'abandon du premier amour. To abandon the first love. Aujourd'hui, je vais interpeller toute la conscience. Today I want to tell everybody. Look at the way you are. The love that you first had in the church. You're sitting down. Look at the prophet. Let me buy him a mic. Nobody's preaching that love. The first love that you have. If you don't have that, let me prepare for the church. The love that you have. If you want to work, let me just go to church. The first love that you have. But today, no matter you know, what it means is, the first message, people knew the things of God. But the way they used to do it in the beginning, it's not the same today. Today God is saying, He said, repent. Let's go back to the first love. To love God. To worship God. If you don't pray, you don't go back to the first love. He said, I will remove it. Today I'm going to stop here. God bless you.